Nangni gari accident ongani zaman Maidake insurance claim kagen. Maidake process step follow kagen. Unigimun dalde nasimangna agan talate onanggen. Video ko skip kagija boni chakchike nina joton kabu. Aro getal mande onge dalsa angni video ko nichinga ongori channel ko kasa pai subscribe kai donang pabu. Hello, hi, welcome back to the channel Car Point Tech. Herpegrang dalni video re insurance Maidake claim kagen. Nangni gari accident ungani jama. Unigimun thale masirangna. Atsu sakantian masya antsuni jakal gepa gari na insurance nanga. Arwa insurance era bakni dake dunga. Sekarang ba third party insurance ngini gepara first party insurance. Ya bakni insurance so mai kabar ka ukure angar asimangna video tadi wiataha ba thalataha. Wa video rangni title rangara ndake unga. Sekarang ba car insurance explain. Gini gepara zero depreciation insurance. Na sima wa video rangko nekuja ba ni kuja ongore. Ya video ni description ko check kai nebo. Wa video gegeni ni link rangko angar asimangna ona tinga. Na simang wa description chin napangi mungna check kai ni na joton kabu. Uno anga mai dakba insurance ko kana nga mai dakki dakna na mai ko eton kana na unigemen agan talati ongemen donga. Hai dauri ansung main topic ko na riang na. Repeng ya video ko tariat tingon yan insurance claim ara Maidake ka uni bidungo na simang na ya video ko ra baha aro ya video ko ra angni video comments kagaparang donga na yakuba Maidake process unga nige claim ka ni ra insurance ko ra Maidake claim ka gin uni gemen ba nan agan talatis kie video tharie meso watsangbu nemna didi attaha ba request ka to ka hamo uni bidungo anga Wamang nasa nungza, niba yaku gemegnan generally ongemna agan talati unangya naisimang yarangku wi masirabo jeje mga insurance claim kana changjenga ongore angan naisimangna ya Maidake process ongatsem ukuang step by step naisimangna agan talati unanggen. Ay nakure anseng joljol dawde video ko niyangna ba abachiangna. First step sekarang pa step. Repengrang nasimang gari accident ungani zaman na nami dunga ba nami joka ngode. Ndak play sakna ani ko manja ungode. Ba sauba gario gadu pagapa saksa sakapen nami joka ungode. Gari ko salgapa driver ungza maina gadu pagapa saksa sakapen mande ungza maina. Nasimang gario ni ungkaten ba nasimang ni gari ko foto ba video rana jotun kabo. Aro ba opposite side mai ni asel nasimangara gari accident ungatsem uni bidingo ba nasimang video rana joton kabo Maidake accident ara ungatsem gari gesa gegepen baksa chagakama ba banuba rongte bolochung barama adramo salgaka sugaka nangaka dakama warangni bidingo nasimang foto rabo aro video ko namerana joton kabo yan ungas kangpa step gini gapa step para je authorized service center na anakni gari ko regular service kaingatsem ba servicing kaingatsem wa authorized dealer ba service agency na uko contact kabo ba un baksa golfobo nangni gari accident ungani bidingo aro wa authorized service center na nangni gari accident ungapani foto ba video ragapako watapo. Aro Maidake accident watsem uko na Maidake talate agane onbo. Yanwa geni gepa step. Daude getam gepa step na riangskana. Getam gepa step para je authorized service center baksa na golpo atsem ba contact ka atsem wa service center na ni gari ko raang na joton kabo ba wa service center na workshop na sokat na joton kabo ni gari ko wa authorized service center na form gesa ungen insurance claim kana geta na uno simply sign rangkosan kana nanggen mamung form fill up kanirang ne na kana nang jawa aro uni zaman den noktanguna rebana manayen authorized service center gari ko sokata ore wamangni form ungepau na sign kai do na ore na noktanguna rebana manayen uni zaman de wa service center ni manderang sa insurance company na koboronat de wa insurance company manderang ko kamate uni zaman de insurance company ni mandere ba nangni gari ko survey kai nigen mai parts rang damage unga ba nuksan unga aro mai bostu parts rang cover onggen
wa nangni insurance kagapani nengora. Uni zaman nangna profile report ko unatken ba nangna report ongen ya patsrang kabar ongen ane. Aro wa authorized service center ba nang ko kontek kaimna nang na wiat na joton kagen. Nari ang na nangjawa aro na nikna nangjawa. Na de gari ko wa authorized service center ro handover kana na aro formu sign kana san nangaya. Uni zaman de somoy nanggen nangni gari damage ongpa noksan ongpa ko hisab kana gita. Yan wa 3-step process insurance claim kana. Yan easy steps nga mamung ningani dongja. Ya steps rang yanon buna nangni insurance claim cashless onga ongode. Hindi ba nangni insurance cashless ongja ongode gesa process pa gesa step dongkugen. Wa step para ba wa process ara andake onga. Nangni gari ko tharia machotani zaman jegtaba koros onggen uko na antangni pocket ni tangka ko gamchingna nangen ba na una phe kachingna nangen. Ndak gemeng wanak ni peka ni bill receipt ko na insurance company na watats kana nangen. Wa insurance company na awa bill payment kagapa receipt ko watata ungode uni jamanosa nangna insurance company gamskagen ba pay kaskagen. Yan wa insurance claim kani process ba step rangde. Reprengrang angan asimang na andaki agan dapat na skinga na simang antang-tang ni gari na kaasa ungore na simang sumsaki salbo ba sumsaki jakal na joton kabo. Aro na simang insurance kaingon ba raingon zero debt ba zero depreciation ko add-on kana gwal na be. May dakapa insurance ko kana nangatsem na simang warang ko kairabo. Angan asimang na agan natenga ya video ni description ko check kai ni bo anga na simang na insurance sara bakgni dunga wa bakgni ko na simang na talatani dunga wa zero depreciation 8 ni bidungo ba video dingtang dunga aro insurance first party second party third party wanda kapani bidungo ba na Maidake na simang na agan talate masyat di ongemen ba video tadi gemen upload kagemen dunga uko na simang ya video ni description si napangin ba wa video ni link rang ko click ay muna nina jotun kabo aro uye masira na jotun kabo may dakaba insurance ko kaude may dakaba na simang na profit ongense na simang first party insurance ko kainga ungoba na simang zero depreciation ingapa ko add-on kana gwal na be unosa na simang insurance jegitaba na simang claim kabo uwa getan daki na simang 죽음 ko mangen. Hindi ba nasimang zero debt ko eton kaja ungode nasimang hazal sotpunga insurance claim kaingo nasimang hazal kolgrik langsan nasimang naigen ata ko de nasimang gamna nangen uni bidingo nasimang ya zero debt umgapa ko eton kaira na jotun gabo yan paspati insurance so mangen jekona gone de bumper to bumper cover neba aganane ikon Masigin kunbar pengrang ya insurance ni bidungo may Maidake claim kana na aro may Maidake insurance ko rana nangatsem uni bidungo ya sandal di video de matela sakan tigon ya video ko boni aro chakchke nyani na video ko namne ka ode like kabo comments kabo aro share katna jotun kabo andake menggetal mande ungi dalsang ni video ko niche ore channel ko kasapai subscribe kai dunang pabo jera ko de mekang chiang ni getal video upload ka tu skang pa notification ko na simang mansuen ba skang pang ni video ko next ni shwe wi masira ga parang ungna managta aro gari salanyo smart ong thokna managta kasapai channel ko subscribe kai dunang pabo dal ni video ko de yanon don hote ni swing pasakan tigon betela then be safe and ride safe guys bye bye